Story time for today. So part 2 sa tuang story time gabi. So ang story gabi is about life. While kanang kaning kuan sa ko ang post adto kagabi na ay kuan kanang naay naka-chat sa iyang buhaton, ngayong ani. So ana ra gyud tanang worries nato, tanang kabalakan nato, tanang problema nato. Kung dili na ganit nato kaya, lean on. Surrender ana ra gyud kay dili man ka mabuhi sa imong kanang kaugalingon lang bitaw kanang kailangan nimo siya i-surrender ayog palabi ang problema ha murag ikaw na lang magsakit kina perminti sa imong kasi i-enjoy lang gyud nimo imong kinabuhi mga it ayog kanang sayangi ang kinabuhi kay tanan manggod kung perminti ra ka nag-focus na sa imong problema na sa ing ani ing ana murag dili nakaka-feel og kalipay dili nimo ma-feel ang mga kanang maayong nahitabo sa kinabuhi kay nganuman nanata nag-focus sa mga dili maayong mga nahitabo sa atong kinabuhi we know baluta ako lugar personally daghan pa mga experience lahi nga mga stories siguro kung mayon kag story perting daghan gikan sa bata-bata nagyutay mga story hantong na lang naabutan ning pangidaruna kana natay mga story karon sa panahon karon ayahay na lang sa mga bagong tubo karong panahon na mga it kay murag wala naman kaagi sila galisod pareha sa mga 90s mga 80s sa una nga grabing galisod mo nang gapaning kamot gyud nga mong trabaho kay kanang nakabalo kung unsay kinabuhi sa una di ba kanang dili ta gusto nga kanang atong na kanagian sa una magian karon sa atuang generation pinapoy uban gyud ako yung nabantay yung nagiuban nga kana bitong kung sila nagian previous gusto po nila iparanas so no lahi na siya kay katong mga nahitabo sa una sumana man to kalinti na tong mana na to ang imuhang puy-an karon is ang karon unsaon nimo siya paghimo nga kanang mamaayo siya nga kanang imuhang nahitabo sa una is dili na siya kay balutag unsa ka kalisod kay o kanang rest ang imuhang kaugalingon kay kung dili nimo natagaan luy kay na sa umaabot sa imuha gyud na padulong mo nang ayaw paabot ang panahon nga imong lawas ang maningil. So mo nang sa pagkakaroon ato lang yung paningkamutan nga atong heart, ato ang lawas kanang healthy siya pinaagi sa kanang wala kay kasuko, wala kay kalagot sa imong kasing-kasing and of course kanang nagpuyo ka nga naa sa kalinaw. Kay nganuman kung wala magugani nga mga butang, piting paita murag dili nakaka-feel og kalipay kanang murag natod kay kalipay pero sa gawas pero within sa imuhang kaugalingon mismo dili nakaka-feel anang anuman ang imuhang problema, ang imuhang mga kuan gabangutan iperminti nimo gikimkim labo na gyud kanang ako lang i-share sa inyo kanang nakay mga kasakit yung di gyud malikayan nga natay mga kasakit so atuwa yun ang hinumduman nga kanang mga kasakit atuwa dili na to puy-an diri so kanang kasakit agi lang na kaya mo agi ra man gyud na kay tanang mga butang tanang hitabuan ning kalibutan na is lumalabay lang dili na sa permanente ang permanente dapat natong puy-an kanang kalinaw sa ato ang kasing-kasing sa atong unahuna pinakadako na kay nang impact dayon mapasalamaton ta sa tanang nahitabo sa atong kinabuhi sa gagmay butang gikan sa gagmay hangtod sa pinakadako ato gyud ang pasalamatan kay dili na to na maangkon kung wala gyud ang kahit sa naghatag anang tanan ana ra gyud atong pasalamatan and keep on kuan lang gyud kanang dasig lang gyud ta dayon mga tagiya gyud sa ana ra gyud mo yun ang pinaka-importante gyud sa kinabuhi and dili ta magsalig sa atong kaugalingon kay kung wala bang gyud wala gyud taning kuan na mo nang maningkamot gyud ta manibasod gyud ta nga makaadto gyud ta sa katong street nga dalan dili gyud ta nga katong liko-liko mag-stick padayon gyud ta gihapon kay para pag-abot sa street nga dalan, easy na lang sa tuwa. Kung abot na mga ganitang liko-liko, at least, makaingon ka nga nakaagi gani ko sa una, karon pa kahali na ko makaya yun na nato. Kay kabalo gid ko nga, kanang, kung ang tao, ang tao, naman yung weakness, tala naman yung weakness, pero kung musaligon lang yun ka sa imuhang pangayo, o imuhang kanang saligon lang ka nga, kanang kinitanan nga imuhang kuan is mani mahitabo, sure jud ko ana mga itay mahitabo gyud na kay mao gyud na ang iyang gi-promise sa masalig ta and mapasalamaton gyud ta grateful ta sa matag karon ug unya gyud sa atong kinabuhi sa tanang butang mahitabo sa atong kinabuhi be grateful as in grabe amazing ha mao to and may gabi sa tanan and have a good night bye bye.